Nilagyan ko lang yan ng asin. Yun ang chicken. Sibuyas natin ng bawang. Okay. Bata pa lang. Wow, Salt Bae! It's that you? Ayan, oh! Cook namin. Grabe naman yan. Chef cook. Luto mo yun. Smile naman dyan! Grabe naman. Oh. Baka tama naman yung niluto mo. Yeah! Sinete, sa'yo na lahat yan. Okay. Tiniradyo ko. Meron pa lang dito kahit isang piraso pa yan, no? Tatlong mushroom, isang manok. It's it.